also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. தேவனுக்கு மகிமை கலுகுனகாக. It is mentioned about the eternal plan of God concerning everyone who lives in this world. இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான ஒவ்வொருவரை குறித்தும் தேவனுடைய நித்திய நோக்கமானது இந்த வசனங்களிலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ వాక్యములో ఈ లోకములో జీవించే ప్రతి మానవుడిని గూర్చిన దేవుని ఉద్దేశము వ్రాయబడి ఉన్నది. God expects that everyone who lives in this world should come to the very glory of God. இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய மகிமைக்குள் வர வேண்டும் என்று அவர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கிறார். లోకములో జీవించే ప్రతివాడు దేవుని మహిమలోనికి రావాలను అన్నది ఆయన ఉద్దేశమైనది. This glory speaks about the very kingdom of God. இந்த மகிமையானது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறிப்பிடுகிறது. ఈ మహిమ దేవుని రాజ్యమును బయలుపరుచుచున్నది. The kingdom of God is filled with the glory of God. தேவனுடைய ராஜ்யமானது தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని రాజ్యం అనేది మహిమతో నింపబడి ఉన్నది. When we study about the kingdom of God, we see that there is a place called New Earth, and another place called New Heaven, and another place called New Jerusalem, where Zion is also included. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் படிக்கின்றதான வேளையிலே அங்கே ஒரு புதிய பூமி என்றும் ஒரு புதிய வானம் என்றும் புதிய எருசலேம் என்றும் அதிலே உன்னதமான ஸ்தலமாகிய சியோன் என்றும் நாம் வாசிக்கின்றோம். దేవుని రాజ్యములో నూతన భూమి, నూతన ఆకాశము, నూతన యెరూషలేము, దానితో పాటు సియోను కూడా కనబడుచున్నది. All these different places are filled with the glory of God. இத்தகைய வித்தியாசமான இடங்கள் அனைத்துமே தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ఈ స్థలములన్నీ దేవుని మహిమతో నింపబడి ఉన్నవి. The glory may be different in each place, but everywhere we see the glory of God. இந்த இடங்களிலே காணப்படுகிறதான மகிமைகளானது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் என்றாலுமோ எல்லா இடங்களிலும் மகிமை காணப்படுகிறது. ఈ స్థలములలో కనబడే మహిమలలో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ మహిమనే అన్నిటిలోనూ చూస్తున్నాము. The Bible speaks about the glory of the sun and the glory of moon. சூரியனுடைய மகிமையை குறித்தும் சந்திரனுடைய மகிமையை குறித்தும் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. సూర్యుని మహిమ, చంద్రుని మహిమ అని వాక్యము చెప్పుతున్నది. Again the word of God speaks about the glory of the stars and the glory among the stars which are different. நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையை குறித்து தேவனுடைய வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. அதே நேரத்திலே நட்சத்திரங்களுக்கு இடையேயும் கூட மகிமையில் வித்தியாசங்கள் உண்டு. నక్షత్రములను గూర్చిన మహిమను గూర్చి వాక్యం చెప్పుచున్నది. ఆ నక్షత్రములలో మహిమలలో వ్యత్యాసము కనబడుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. Therefore the whole eternity is filled with the glory of God. ஆகவே தேவனுடைய அந்த நித்தியமான வாசஸ்தலமானது தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని నిత్య నివాసం అన్నది మహిమతో నింపబడి ఉన్నది. There may be difference in the glory of the new earth from that of new heaven and from the new Jerusalem. புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேம் இவைகளுக்கு இடையே மகிமையில் வித்தியாசம் இருக்கலாம். నూతన భూమి, నూతన ఆకాశము, నూతన యెరూషలేము వీటి యొక్క మహిమలలో వ్యత్యాసము ఉండవచ్చును. Whatever it be, God's expectancy is everyone who lives in this world should come to his kingdom. எது எப்படியாக இருந்தாலும் சரி, தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் அவருடைய அந்த மகிமைக்குள்ளாக ஒவ்வொருவரும் கடந்து வர வேண்டும் என்பதே. ఏది ఏమైనప్పటికీ సరే
ప్రతి వారును ఆ మహిమలోనికి రావలను అన్నది దేవుని యొక్క ఎదురు చూపు అయ్యున్నది. In 1 Thessalonians chapter 2 and verse 12, முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில், మొదటి దశలోనికీయులు 2వ అధ్యాయము 13వ వాక్యములో, that ye would walk worthy of God who hath called you unto his kingdom and glory. மேலும் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கும் மகிமைக்கும் உங்களை அழைத்த தேவனுக்கு நீங்கள் பாத்திரராய் நடக்க வேண்டும். మొదటి దశలోనికీయులు 2:13లో మనలను పిలిచిన దేవుని యొక్క రాజ్యమునకును ఆయన యొక్క మహిమనకును తగిన వారముగా నడుచుకొనవలెను. God who has called us, he has called us unto his kingdom and glory. தேவன் தாமே நம்மை அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய மகிமைக்கென்றும் அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். దేవుడే మనలను ఆయన యొక్క రాజ్యమునకును మహిమనకు పిలిచి ఉన్నాడు. In 2 Thessalonians chapter 2, 2ஆம் தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 2వ దశలోనికీయులు 2వ అధ్యాయము in the 14th verse it is written, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. 2ஆம் தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே, நீங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசேஷத்தினாலே அந்த ரட்சிப்பிற்கு அவர் உங்களை அழைத்தார். 2వ దశలోనికీయులు 2వ అధ్యాయం 14వ వాక్యములో, మీరిలాగున రక్షింపబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవలనని ఆయన మాసువార్త వలన పిలిచెను. The church of God will obtain the greatest glory in his kingdom in eternity. நித்தியத்திலே தேவனுடைய சபையானது மிகவும் ஏற்றதும் உன்னதமுமான மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள போகிறது. నిత్యములో దేవుని సంఘము అత్యున్నతమైన మహిమను పొందబోచున్నది. However, both a new heaven and the new earth also will be filled with the glory of God. புதிய பூமியும் புதிய வானமும் கூட தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கும். నూతన భూమి ఆకాశములో దేవుని మహిమతో నింపబడి ఉండును. So God expects that everyone who lives in this world should come to the very glory which God has in store for them. தேவன் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறதான ஒவ்வொருவருமே தேவன் அவர்களுக்காக நியமித்து வைக்கிறதான அந்த மகிமைக்குள்ளாக வந்து சேர வேண்டும் என்று அவர் நம்மை குறித்து எதிர்பார்க்கிறார். ఈ లోకములో జీవించు ప్రతి వారును ఆయన సిద్ధపడుచున్నట్టు మహిమలో చేరవలెనని దేవుడు కోరుచున్నాడు. The glory of God is one of the blessings which man lost when he disobeyed the commandment of God in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவனுடைய கட்டளைக்கு மனுஷன் கீழ்ப்படியாமற் போன பொழுது அவன் இழந்து போனதான ஆசீர்வாதங்களிலே ஒன்று இந்த தேவ மகிமையும். ఏదేని తోటలో దేవుని ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినప్పుడు మనుషుడు మహిమను పోగొట్టుకొని ఉన్నాడు. Down through ages, God has been working in very many ways in order to bring this man back to the glory of God. மறுபடியுமாக இந்த மனுஷன் திரும்பவுமாக தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக காலா காலங்களாக அவர் அதற்கான கிரியையை நடப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். మనుషుడు తిరిగి ఆ మహిమను పొందవలనని దేవుడు కాలాకాలములుగా క్రియ చేస్తూనే ఉన్నాడు. So when we read about the scriptures that we read at the beginning, ஆரம்பத்திலே நாம் வாசித்ததான அந்த வேத பகுதியை நாம் திருப்புவோம் என்றால், ప్రారంభములో మనము చదివిన వాక్యమును చూచిన ఎడల St. Paul is emphasizing about 5 things. இங்கு 5 விதமான காரியத்தை குறித்து இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధుడైన పౌలు 5 కార్యములను చెప్పుచున్నాడు. First of all, he said God has foreknown. முதலாவது, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ. మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగనో. Secondly, God has predestinated. இரண்டாவதாக, தேவன் சிலரை முன்குறித்தார். రెండవదిగా దేవుడు కొందరిని ముందుగానే నిర్ణయించి ఉన్నాడు. Thirdly, God has called. மூன்றாவதாக, தேவன் அழைத்தார். మూడవదిగా దేవుడు పిలిచెను. And fourthly, God has
justified. நான்காவதாக தேவன் அவர்களை நீதிமான்களாக்கினார். నాలుగవదిగా దేవుడు వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను. And fifthly, God has glorified them. ஐந்தாவதாக அவர்களை தேவன் மகிமைப்படுத்தினார். ఐదవదిగా దేవుడు వారిని మహిమపరచెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును It is గాక. mentioned about 5 things in these scriptures. இந்த வேத வசனத்திலே 5 விதமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ వాక్యములలో 5 విషయములు చెప్పబడి ఉన్నవి. First of all, it is mentioned about the foreknowledge of God. முதலாவதாக தேவனால் முன்னறிந்தவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మొట్టమొదటిగా దేవుని చేత ఎరుగబడిన వారు. Who are these people who are foreknown by God? தேவனால் முன்னறியப்பட்டதான இந்த ஜனங்கள் யார்? దేవుని చేత ఎరుగబడిన వారు ఎవరు? Is it only a particular group of people who are known by God in this world? இந்த உலகத்திலே ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்கள் மாத்திரம் தேவனால் முன்னறியப்பட்டவர்களோ? ఈ లోకములో ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన గుంపు వారు మాత్రము ఎరుగబడిన వారా? If only a particular people are foreknown by God, God is having partiality. ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்கள் மாத்திரம் தேவனால் முன்னறியப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்றால் தேவன் பட்சபாதமுள்ள ஒரு தேவன். ఒక గుంపు వారు మాత్రమే ముందుగా ఎరుగబడిన వారైతే దేవుడు పక్షపాతిగా కనబడను. But the Bible says God is not respecter of persons. என்றாலும் வேத வசனமானது தெள்ள தெளிவாக சொல்லுவது என்னவென்றால் தேவன் பட்சபாதமுள்ள தேவன் அல்லவே. దేవుడు పక్షపాతి కాడు అని వాక్యము చెప్పుచున్నది. God does not have any respect of persons. தேவன் பட்சபாதமில்லாத தேவனாக இருக்கிறார். ఏ మనుషుల ఎడల పక్షపాతమే లేనివాడు. If it is so, everyone who has been born into this world is known by God. அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததான அனைவரும் தேவனால் முன்னறியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். అట్లయితే ఈ లోకములో జన్మించిన వారందరూ ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. Not even one person comes into this world without the knowledge of God. தேவனுடைய முன் அறிவில்லாமல் ஒரு நபராகிலும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் வருகிறதில்லை. దేవుని యొక్క ఎరిక లేకుండా ఏ మనుషుడును భూమిలో అవతరించలేడు. Dear friend, tonight we would like to tell you that you have been born in this world according to the knowledge of God. பிரியமான நண்பரே, இந்த இரவிலே நாங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்லுகின்றோம், நீங்கள் தேவனால் முன்னறியப்பட்டிருந்தபடியினாலேதான் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் பிறந்தீர்கள். ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుడు మిమ్మలను ముందుగా ఎరుగుట వలనే ఈ లోకములో మీరు జన్మించి ఉన్నారు. Whether you believe in God or not, we would like to tell you once again that you have been born into this world according to God's knowledge. நீங்கள் தேவனில் விசுவாசம் வைக்கிறீர்களோ இல்லையோ என்றாலும் உங்களை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகின்றேன், நீங்கள் இந்த உலகத்திலே பிறந்தது தேவன் உங்களை முன்னறிந்தபடியினால். మీరు దేవుని నమ్ముచున్నారో లేదో కానీ ఒక కార్యము చెప్పకోరుచున్నాము, మీరు లోకములో అవతరించినది దేవుని యొక్క ఎరుగుటను బట్టి. Nobody comes into this world without the knowledge of God. தேவனுடைய அந்த முன் அறிவில்லாமல் யாருமே இந்த உலகத்தில் பிறப்பதில்லை. దేవుడు ముందుగా ఎరగకపోతే ఎవడును లోకములో జన్మించలేడు. When God spoke about the life of Jeremiah, எரேமியாவின் ஜீவியத்தை குறித்து தேவன் தாமே பேசினபோது, ఇర్మియా జీవితములో దేవుడు చెప్పిన కార్యము, book of Jeremiah chapter 1 and verse 5 it is written. எரேமியாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇర్మియా మొదటి అధ్యాయము 5వ వాక్యములో, Before I formed thee in the belly I knew thee. நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். నీవు తల్లి గర్భములో రూపించబడుటకు ముందుగానే నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాను. Before thou camest forth out of the womb I sanctified thee. நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணினேன். నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను పరిశుద్ధపరిచితిని. I ordained thee a prophet unto the nations. உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன். జనములకు ప్రవక్తగా
నేను నియమించితిని. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. Even before he was formed in the mother's womb, God had known him. தாயின் வயிற்றிலே அவன் உருவாகும் முன்பாகவே தேவன் அவனை அறிந்திருந்தார். తల్లి గర్భములో రూపించబడుటకు మునిపే దేవుడు ఆయనను ఎరిగి ఉండెను. God foreknew him and God sanctified him. God ordained him a prophet unto his people. தேவன் தாமே அவனை முன்னறிந்தார், அவனை பரிசுத்தம் பண்ணினார், ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக அவனை கட்டளையிட்டார். దేవుడు ఆయనను ముందుగానే ఎరిగి ఉండను, పరిశుద్ధపరచెను, జనులకు ప్రవక్తనుగా నియమించెను. Dear child of God, even before you were born, God had already known you and God had sanctified you. He has ordained you for a purpose in this world. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகும் முன்பே அவர் உன்னை அறிந்திருந்தார், அவர் உன்னை பரிசுத்த பண்ணினார், ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக அவர் உன்னை கட்டளையிட்டார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, తల్లి గర్భములో నీవు రూపించబడుటకు మునిపే దేవుడు నిన్ను ఎరిగి ఉండను, పరిశుద్ధపరచును, జనులకు ప్రవక్తనుగా నియమించి ఉన్నాడు. Everyone who has been born into this world has got a great plan and purpose of God in their life. இந்த உலகத்திலே மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனுடைய மனதிலே அவர்களை குறித்ததான ஒரு பெரிய நோக்கமும் திட்டமும் உண்டு. ఈ లోకములో జన్మించిన ప్రతి వానిని గూర్చి దేవుని యొక్క మనస్సులో ఒక ఉద్దేశము కనబడుచున్నది. When he healed himself for the plan of God, God will be able to guide him and finally to bring him to the glory of God. நாம் தேவனுடைய திட்டத்திற்கு நம்மை முற்றிலுமாக சமர்ப்பிக்கும் பொழுது தேவன் தாமே அவருடைய திட்டத்தின்படியே அவர் நம்மை வழி நடத்தி செல்வார். దేవుని యొక్క ఉద్దేశమునకు మనలను సమర్పించుకుంటే తన ఉద్దేశ ప్రకారముగా ఆయన మనలను నడిపించును. Finally he brings us to the glory of God. முடிவிலே அவர் நம்மை தேவனுடைய மகிமையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். చివరగా మహిమలోనికి చేర్చును. In the book of Galatians chapter 1 and verse 15, St. Paul speaks about his life. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய ஜீவியத்தை குறித்து அங்கு அவர் எழுதுகின்றார். గలతీ 1వ అధ్యాయము 15వ వాక్యములో తన జీవితమును గురించి పౌలు వ్రాసి ఉన్నాడు. He says, God separated me from my mother's womb and called me by his grace. தேவன் தாமே நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் என்னை பிரித்தெடுத்து தம்முடைய கிருபையினால் அவர் என்னை அழைத்தார் என்று சொல்லுகிறார். తల్లి గర్భమందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ఆయన ప్రత్యేకపరచి కృపచేత నన్ను పిలిచెను. Even before he was born, God had foreknown him. அவர் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே தேவன் அவரை முன் அறிந்திருந்தார். ఆయన జన్మించుటకు ముందుగానే దేవుడు ఆయనను ఎరిగి ఉండెను. But when we look at the early days of his life, அவருடைய ஜீவியத்தின் ஆரம்ப கால கட்டத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது ఆయన జీవితం యొక్క ప్రారంభ దశను చూసినప్పుడు he was an enemy of Christ, persecuting the church of God. கிறிஸ்துவையும் கர்த்தருடைய சபையை துன்பப்படுத்தியவராக, கிறிஸ்துவை உபத்திரப்படுத்தியவராக அவர் காணப்பட்டார். ఆయన క్రీస్తుకు శత్రుగాను సంఘమును హింసించువాడుగాను కనబడెను. But when the Lord visited him, என்றாலும் தேவன் அவரை சந்தித்த போது, దేవుడు ఆయనను సంధించినప్పుడు he surrendered his life to do the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக அவர் தம்முடைய ஜீவியத்தை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்தார். దేవుని చిత్తమును చేయుటకై తన్ను సంపూర్ణముగా అప్పగించుకొనెను. He surrendered his own will to accept the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக தன்னுடைய முழு சித்தத்தையும் அப்படியே அர்ப்பணித்தார். దేవుని చిత్తమును అంగీకరించుటకై తన సొంత చిత్తమును పూర్తిగా అప్పగించెను. Free will is something which is an outstanding thing which God has given to this man. மனிதனுக்கு தேவன் கொடுத்ததான இந்த சுயாதீன சித்தமானது ஒரு ஏதோ தனிப்பட்ட தன்மை வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. మనుషునికి ఇవ్వబడిన ఆ స్వాధీన చిత్తం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన తత్వము కలిగినది. God doesn't interfere with the free will of any man. எந்த மனிதனுடைய சுய சித்தத்திலேயும் தேவன் இடைபடுகிறதில்லை. ఏ మనుషుని యొక్క సొంత చిత్తములో
దేవుడు అడ్డుపడడు. Using our free will, either we can choose the will of God or we can do our own will. நம்முடைய சுய சித்தத்தை பயன்படுத்தி தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் தெரிந்தெடுக்கலாம், அல்லது நம்முடைய சுய சித்தத்தை நாம் செய்யலாம். మన యొక్క సొంత చిత్తమును ఉపయోగించి దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చుటయో లేక మన చిత్తము నెరవేర్చుటయో చేయగలము. This was the greatest mistake which was done by Adam in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் செய்ததான மிக பெரிய தவறு இதுதான். ఏదేను తోటలో ఆదాము చేసిన ఒక గొప్ప తప్పిదం ఇదే. Instead of using his free will to choose the will of God, he did his own will and lost the glory of God. தன்னுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தம் செய்வதற்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு ஒப்படைப்பதற்கு பதிலாக அவன் தன்னுடைய சுய சித்தத்தையே செய்தான். దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటకై తన చిత్తమును అప్పగించుటకు బదులుగా తన స్వార్థతనే నెరవేర్చుచూ ఉండెను. He lost the glory of God. அவன் தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போனான். గనుక దేవుని మహిమను కోల్పోయెను. The free will which is given to man will not be interfered by God at all. தேவனால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த சுய சித்தத்திலே தேவன் ஒருபோதும் இடைபடுகிறதில்லை. మనుషునికి ఇవ్వబడిన ఆ స్వార్థ చిత్తములో విషయములో దేవుడు అడ్డుపడడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రము. When God's plan concerning our life is revealed, நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்ததான தேவனுடைய திட்டமானது அது வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற போது మన ఎడల దేవుని యొక్క సంకల్పము బయలుపడినప్పుడు, if we are not willing to yield our own will to do the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக நம்முடைய சித்தத்தை அவரிடத்திலே நாம் அர்ப்பணிக்காவிட்டால், దేవుని చిత్తమును చేయుటకై ఆయనకు మనల యొక్క చిత్తమును అప్పగించకపోతే, we will never be able to come to the glory of God. நம்மால் தேவனுடைய மகிமை அண்டைக்கு வரவே முடியாது. మనము దేవుని మహిమలోనికి రాలేము. Everyone who is born into this world is known by God. இந்த உலகத்திலே பிறந்ததான ஒவ்வொருவரும் தேவனால் முன்னறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். ఈ లోకములో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. We are able to see other examples also from the word of God who didn't yield their will to do the will of God. As such, God's plan was not fulfilled in their lives. வேதாகமத்திலே இன்னும் சில உதாரணங்களை காணலாம். தங்களுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்திற்கென்று அர்ப்பணிக்காதவர்கள், அவர்கள் தேவனுடைய மகிமையை வந்து சேரவில்லை என்று நம்மால் காண முடியும். తమ చిత్తమును దేవుని చిత్తమునకు సమర్పించుకొనక మహిమను పోగొట్టుకొనిన అనేకులను గూర్చి వాక్యములో చదువుతున్నాం. For example, the life of Samson. சிம்சோனை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம். సంసోను యొక్క జీవితము, Even before he was born, his mother was given the right instructions how he was to be brought up. அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அவனுடைய தாயினிடத்தில் அவனை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் என்று அவளிடத்திலே சொல்லப்பட்டது. ఆయన పుట్టుటకు ముందుగానే ఏ విధముగా ఆయనను పెంచవలనో తల్లికి చెప్పబడెను. He was revealed the perfect will of God concerning his life. அவனுடைய ஜீவியத்தை குறித்ததான தேவனுடைய பரிபூர்ணமான திட்டம் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ఆయనను గూర్చిన దేవుని సంపూర్ణ చిత్తము బయలుపరచబడెను. He was foreknown by God. அவன் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான். ఆయన దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన వాడు. According to the divine plan of God, he came to this world. தேவனுடைய தெய்வீக திட்டத்தின்படியே அவன் இந்த உலகத்திலே பிறந்தான். దేవుని యొక్క ఉద్దేశానుసారముగానే లోకములో ఆయన జన్మించి ఉన్నాడు. As long as he was obedient to the voice of God, his life was a blessing and he was able to perform what God wanted him to do. அவன் எவ்வளவு காலத்திற்கு தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தானோ அவ்வளவு காலம் வரைக்கும் அவனுடைய ஜீவியமானது ஆசீர்வாதம் உள்ளதாக இருந்தது. அதே நேரத்திலே தேவனுடைய திட்டங்களையும் கூட அவன் நிறைவேற்றுபவனாக காணப்பட்டான். దేవుని యొక్క సంకల్పమునకు ఆయన లోబడినంత వరకు
దేవుని చిత్తం ఆయనలో నెరవేర్చబడుచుండెను, దేవుని యొక్క కార్యములను జరిగించుచుండెను. But he couldn't come to the place where he can enter into the glory of God. என்றாலும் தேவனுடைய மகிமைக்குள் பிரவேசிக்கிறதான அந்த இடத்திற்குள் அவனால் வர முடியவில்லை. దేవుని మహిమలో ప్రవేశించగలిగే స్థితిలోనికి రాలేకపోయెను. Because he did his own will, his life was a defeat and destruction altogether. அவன் தன்னுடைய சுய சித்தத்தை செய்தபடியினாலே அவனுடைய ஜீவியமானது ஒரு தோல்வியுற்ற ஜீவியமாக மாறினது. அதன் நிமித்தமாக அவன் அழிந்து போனான். సొంత చిత్తమును ఆయన చేయటం వలన దేవుని యొక్క సంకల్పమును నెరవేర్చలేకపోయెను, నాశనమైపోయి ఉన్నాడు. He who was supposed to deliver the people of God from the hands of enemies, he not only destroyed himself, he destroyed them as well. அவன் சத்துருக்களுடைய கரங்களிலிருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் காக்க வேண்டியவனாக இருந்தான். என்றாலுமோ அவன் அழிந்து போனது மாத்திரமல்ல, அவர்களையும் கூட அவன் அழித்தான். శత్రువుల యొక్క చేతిలో నుండి దేవుని జనులను కాపాడవలసిన వాడు ఆయనే నాశనమాయను, ఇతరులను కూడా నశింపజేసి ఉన్నాడు. It is true that we have been foreknown by God. நாம் தேவனால் முன்னறியப்பட்டது உண்மைதான். మనము దేవుని చేత ముందుగానే ఏర్పరచబడినది నిజమే. But if we do not do the will of God in our lives, நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாவிட்டால், దేవుని యొక్క చిత్తమును మన జీవితములో చేయలేకపోతే, when we stand before God, he will tell us, I never knew you, depart from me. நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கின்ற நேரத்திலே நான் உங்களை அறியேன், என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுவார். మనం ఆయన సన్నిధానములో నిలిచినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను, నా యొద్ద నుండి పారిపోండి అని చెప్పవలసి వచ్చును. God who had foreknown us, one day he will tell us, I never knew you, depart from me. நம்மை முன்னறிந்ததான தேவன் ஒரு நாளிலே அவர் நம்மை பார்த்து நான் உங்களை அறியேன், என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர் சொல்லுவார். మనలను ముందుగానే ఎరిగిన దేవుడు నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను, నా యొద్ద నుండి పొండి అని చెప్పవలసి వచ్చును. Our God is not a man to lie. பொய் சொல்வதற்கு அவர் ஒரு மனிதர் அல்ல. మన దేవుడు అబద్ధము చెప్పుటకు మానవుడు కాదు. By here God says, I don't know at all. இங்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களை அறியேன். దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను అని. In the Gospel of St. Matthew chapter 7 when we read, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கின்ற போது, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం చదివితే, in the 21st verse they say, Oh Lord, we have 22nd verse they say, we have done so many things in your name. இங்கு 21வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கின்றோம், ஆண்டவரே நான் கர்த்தாவே நாங்கள் உம்முடைய நாமத்திலே அநேக காரியங்களை இன்னின்ன காரியங்களை செய்தோம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 21వ వాక్యం నుండి చదివితే, ప్రభువా మీ యొక్క నామమందు మేము ఈ కార్యములను చేసి ఉన్నాము అని చెప్పి ఉన్నారు. We prophesied in thy name. உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம். మీ నామమున ప్రవచించి ఉన్నాము. We did cast out demons in your name. உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம். నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టి ఉన్నాము. We did so many wonders and miracles in your name. உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம். నీ నామమున అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములను చేసి ఉన్నాము. But the Lord had told them, I never knew you. என்றாலும் கர்த்தர் அவர்களை சொல்லுகிறார், நான் உங்களை அறியவில்லை. ప్రభు అయితే నేను మిమ్మలను ఎరుగను అని వారితో చెప్పాను. They were foreknown by God. அவர்கள் தேவனால் முன்னறியப்பட்டிருந்தார்கள். వారు దేవుని చేత ఎరుగబడిన వారే. But they used their free will to do their own will. தங்களுடைய சுய சித்தத்தை செய்யும்படியாக தங்களுடைய சித்தத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். తమ యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చుటకై వారు ప్రయాసపడి ఉన్నారు. And thereby God tells them, I never knew you. அதன் மூலமாக தேவன் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் உங்களை அறியேன். కాబట్టి దేవుడు వారితో చెప్పి ఉన్నదేమనగా, నేను మిమ్ములను ఎరుగను. In order to obtain the glory of God, தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக దేవుని మహిమను పొందునలాగున we need to surrender our will and do the will of God in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்முடைய சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்திற்கென்று முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். మన జీవితములో
దేవుని చిత్తమును చేయుటకై మన చిత్తమును అప్పగించుకొనవలెను. It is true that you are a person known by God when you came into this world. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வந்தபொழுது நீங்கள் தேவனால் முன்னறியப்பட்டது உண்மைதான். మీరు ఈ లోకమునకు వచ్చినప్పుడు దేవుని చేత ఎరుగబడినది నిజమే. You have been formed by Him, sanctified by Him, and ordained by Him. நீங்கள் தேவனால் உருவாக்கப்பட்டு தேவனால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது உண்மைதான். మీరు దేవుని చేత రూపించబడి పరిశుద్ధపరచబడి అభిషేకించబడినది నిజమే. You have to surrender your will to do God's will in order to reach the very glory which God has in store for you. தேவன் உங்களுக்காக நியமித்திருக்கிறதான அந்த மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சித்தத்தை அவருடைய சித்தத்திற்கென்று முற்றிலுமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். దేవుని యొక్క మహిమను పొందవలనంటే మన యొక్క చిత్తమును దేవుడు రాయబడి ఉన్నది. Everlasting fire prepared for the devil and his angels. பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்னி. సాతానుకును వాని దూతల కొరకై నిర్ణయించబడిన నిత్య అగ్ని. No one is predestinated to go to hell. யாருமே நித்திய நரகத்திற்காக முன் குறிக்கப்படவில்லை. ఎవరును నిత్య అగ్ని నిమిత్తమై ముందుగా నిర్ణయించబడుట లేదు. The hell is prepared only for the devil and his angels. பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் மாத்திரமே இந்த நித்திய நரகமானது ஆயத்தமாக்கப்பட்டது. సాతానుకును వాని దూతల నిమిత్తమై నరకం అనేది సిద్ధము చేయబడి ఉన్నది. But God expects that all should accept the truth and they must be saved to come to the kingdom of God. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வர வேண்டும் என்றுதான் தேவன் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து எதிர்பார்க்கிறார். అందరూ రక్షించబడి దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు పాత్రులుగా మారవలనని ఆయన కోరుచున్నాడు. There again we find that people use the free will to choose their own will. இங்கும் கூட ஜனங்கள் தங்களுடைய சுய சித்தத்தை தங்களுடைய சித்தத்தின் பிரகாலேயே அவர்கள் பயன்படுத்துவதை காண்கின்றோம். ఇక్కడ కూడా జనులు తమ యొక్క సొంత చిత్తమును స్వార్థత కొరకై ఉపయోగించుతున్నారు. Even tonight you can use your free will in order to buy the truth. இந்த இரவிலேயும் கூட சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக உங்களுடைய சுய சித்தத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ఈ రాత్రి సమయమందును మీ యొక్క సొంత చిత్తమును దేవుని యొక్క ఆ జ్ఞానమును గ్రహించులాగన ఉపయోగించవలెను. You can use your free will either to accept the truth or to deny it. சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகவோ அல்லது சத்தியத்தை மறுதலிக்கும்படியாகவோ உங்களுடைய சுய சித்தத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். సత్యమును అంగీకరించుటకు నిరాకరించుటకును మీరు మీ యొక్క సొంత చిత్తమును ఉపయోగించుకొనవలెను. In the book of Proverbs chapter 23 and verse 23 we read, buy the truth and sell it not. நீதிமொழிகள் 23 அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். సామెతలు 23వ అధ్యాయం 23వ వాక్యములో సత్యమును కొనుము అమ్మవద్దు. Tonight if you are surrendering your life to live according to the truth, you can be free in your life. இந்த இரவில் தானே சத்தியத்திற்காக உங்களுடைய சுய சித்தத்தை நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஜீவிப்பீர்கள். ఈ రాత్రి సమయమందే సత్యము నిమిత్తమై మీ చిత్తమును సమర్పించుకుంటే జీవించుదురు. Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు, సత్యమును మీరు ఎరుగుదురు, సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులనుగా చేయును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రములు. Beloved friend, God has foreknown you. பிரியமான நண்பரே, தேவன் உங்களை அவர் முன்குறித்திருக்கிறார். ప్రియ స్నేహిత, దేవుడు నిన్ను ముందుగానే నిర్ణయించి ఉన్నాడు. Not only he has foreknown you, but he has predestinated you. அவர் உங்களை முன்னறிந்தது மாத்திரமல்ல, அவர் உங்களை முன்குறித்திருக்கிறார். మిమ్ములను ముందుగానే ఎరిగినవాడు, నిర్ణయించి ఉన్నాడు. When you stand before God, God shouldn't tell you, "I never knew you, depart from me." நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கின்ற பொழுது நான் உங்களை அறியேன், என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று உங்களை பார்த்து அவர் சொல்லக்கூடாது. నేను మిమ్ములను ఎరుగను, నా యొద్ద నుండి తొలగి పోండి అని మీరు ఆయన ఎదుట నిలిచినప్పుడు చెప్పడు.
tonight, if you surrender your will in order to accept the truth which God gives you, தேவன் உங்களுக்கு தருகிறதான அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தை அவரிடத்திலே ஒப்படைப்பீர்களாக. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సత్యమును అంగీకరించే నిమిత్తమై ఆయన చిత్తమునకు మిమ్ములను అప్పగించుకొనండి. you will be set free by the truth and you will be able to go to the glory of God. நீங்கள் சத்தியத்தினாலே விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். அப்பொழுது தேவனுடைய மகிமைக்குள் நீங்கள் பிரவேசிப்பீர்கள். సత్యము చేత మీరు విడుదల పొందుదురు. అప్పుడు దేవుని మహిమలోనికి ప్రవేశించగలరు. Yes, God has foreknown you and he has predestinated you. தேவன் தாமே உங்களை முன்னறிந்தார். அவரே உங்களை முன் குறித்தார். దేవుడే మిమ్ములను ముందుగా ఎరిగిన వాడై నిర్ణయించి ఉన్నాడు. The third group whom we read in the scriptures, மூன்றாவது கூட்டத்தினர் நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறது என்னவென்றால், మూడవ గుంపు వారిని గురించి ఏమి చెప్పబడి ఉన్నది? those who are called, தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், పిలువబడిన వారు, those who are foreknown, predestinated and called. முன்னறிந்தவர்கள், முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள், அழைக்கப்பட்டவர்கள். ముందుగానే ఎరగబడిన వారు, నిర్ణయించబడిన వారు, పిలువబడిన వారు. all are foreknown, எல்லாரும் முன்னறியப்பட்டவர்கள், అందరూ ముందుగానే ఎరగబడిన వారు. all are predestinated to go to heaven, எல்லாரும் பரலோகத்திற்கு செல்லும்படியாக முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள். పరలోకమునకు వెళ్ళుటకై ముందుగానే నిర్ణయించబడిన వారు. who are these called people? இந்த அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் யார்? పిలువబడిన వీరు ఎవరు? are they only a particular group? அவர்கள் ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் மாத்திரமா? వీరు ఏదో ఒక నిర్ణయితమైన జనుల? no, all are called by God. இல்லை, எல்லாருமே தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். కాదు, అందరూ దేవుని చేత పిలువబడిన వారే. that is why when Jesus was upon this earth, in the Gospel of St. Matthew chapter 11 it is written, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் சஞ்சரித்த போது, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు లోకములో సంచరించున్నప్పుడు మత్తయి 11వ అధ్యాయంలో, come unto me all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். ప్రయాసపడి భారము మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును. He didn't say only particular group of people to come to him. அவரிடத்தில் வரும்படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனக்கூட்டத்தை மாத்திரம் நோக்கி அவர் சொல்லவில்லை. నా యొద్దకు రమ్మని ఏదో ఒక గుంపు వారిని మాత్రమే ఆయన పిలువలేదు. He was giving an open call to all or everyone in this world. இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் பார்த்து வெளியரங்கமாக ஒரு அழைப்பை அவர் விடுக்கிறார். అందరినీ రమ్మని బహాటమైనట్టి పిలుపును అందించి ఉన్నాడు. anyone and everyone, all come to me and be saved. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எந்த நபராகிலும் எந்த மனுஷனாகிலும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக நீ என்னிடத்தில் வரலாம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். రక్షణ పొందు నిమిత్తమై నీవు ఎవరైనా సరే ఎక్కడున్నా సరే నా యొద్దకు రమ్ము అని పిలుచుతున్నాడు. In the book of Isaiah chapter 45 and verse 22 it is written, ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. యెషయా 45:22 వాక్యము చెప్పుచున్నది, look unto me and be ye saved all the ends of the earth. பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவர்களே, என்னை நோக்கி பாருங்கள். సమస్త భూజనులారా, భూదిగంత వాసులారా, నన్ను చూసి రక్షణ పొందుడి. look unto me and be ye saved all the ends of the earth. பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவர்களே, என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். భూదిగంత వాసులారా, నన్ను తేరి చూసి రక్షణ పొందుడి. I am God and there is none else. நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை. నేనే దేవుడును, వేరెవరూ లేరు. calling is given to all or everyone in this world. ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவருடைய அழைப்பானது வருகிறது. ఈ పిలుపున్నది లోకములో ఉన్న ప్రతి మనుషునికి ఇవ్వబడి ఉన్నది. everybody is known by God. ஒவ்வொருவரும் தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ప్రతి వారును దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. everyone is predestinated for
God's presence. தேவனுடைய சமூகத்திற்காக சன்னிதானத்திற்காக ஒவ்வொருவரும் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ప్రతి మానవుడు దేవుని సాన్నిధ్యం నిమిత్తమై ముందుగానే నిర్ణయించబడి ఉన్నాడు. And everybody is called to come to the presence of God. கர்த்தருடைய சமூகத்திற்கு வரும்படியாக ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். దేవుని సాన్నిధ్యమునకు వచ్చుటకై ప్రతి ఓరును పిలువబడి ఉన్నారు. In 2 Peter chapter 3 when we read, இரண்டாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கின்ற பொழுது 2 పేతురు 3వ అధ్యాయములో 2 Peter chapter 3 and verse 9 it is written, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. இரண்டாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே, தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார். 2 పేతురు 3:9లో కొందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యము చేయవాడు కాడు గాని ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చేయింపగా అందరూ మారు మనసు పొందవలని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము గలవాడై ఉన్నాడు. God expects all should come to repentance. எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். అందరూ మారు మనసు పొందవలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. Look unto me and be ye saved all the ends of the earth. இந்த பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே, நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக என்னை நோக்கி பாருங்கள். భూదిగంత వాసులారా నన్ను తేరి చూసి రక్షణ పొందుడి. Come unto me all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ప్రయాసపడి భారము మోయిచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగచేతును. Even tonight, beloved friend, God is calling you. பிரியமான நண்பரே, இந்த இரவில் கூட தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். ప్రియ స్నేహితుడా, ఈ రాత్రి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుచుచున్నాడు. You are laboring in your life in order to be free from your troubles and problems. உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய கஷ்டங்களில் இருந்து நீங்கள் விடுபடும்படியாக உங்களுடைய ஜீவியத்திலே நீங்கள் பாடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள். మీ జీవితంలో శ్రమలలో నుండి సమస్యలలో నుండి విడుదల నిమిత్తమై కష్టపడుచున్నారు. You are laboring by committing sin one upon the other in order to have peace and rest and joy. சமாதானம், சந்தோஷம், இளைப்பாறுதலை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக உங்களுடைய ஜீவியத்திலே பாவத்தின் மேல் பாவத்தை செய்து கொண்டே வருகிறீர்கள். సమాధానము, సంతోషము, విశ్రాంతి నిమిత్తమై మీ జీవితంలో పాపమునకు పైగా పాపము చేయుచున్నారు. As long as the heavy load of sin is upon you, you will never be able to experience joy or peace in your heart. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே பாவத்தின் பாரமானது அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கின்ற வரைக்கும் உங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளாக சமாதானத்தையோ சந்தோஷத்தையோ நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது. పాప భారం అనేది మీ జీవితంలో ఉన్నంత వరకు సమాధానమును సంతోషమును అనుభవించలేరు. Tonight, if you give a chance to Jesus, இந்த இரவிலே இயேசுவுக்கென்று ஒரு தருணத்தை நீங்கள் தருவீர்கள் என்றால், యేసు కొరకై ఈ రాత్రి ఒక తరుణమును ఇచ్చినడలా, if you hearken to the call of Jesus tonight, இந்த இரவில் தானே இயேசுவினுடைய அழைப்பின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பீர்கள் என்றால், యేసు యొక్క పిలుపునకు ఈ రాత్రి మీరు చెవి ఒగ్గితే, you will be able to experience the joy and peace which you expect in your life. உங்களுடைய ஜீவியத்திலே நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறதான அந்த சமாதானம், சந்தோஷத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். మీరు ఎదురు చూస్తున్నట్టు సమాధాన సంతోషములను జీవితములో అనుభవించగలరు. That is why our Lord and Savior Jesus Christ came into this world and died on the cross of Calvary. ஆகவே தான் நம்முடைய இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்து அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக அவர் மரித்தார். మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకములోనికి వచ్చి కల్వారి శిలువలో ఆయన మరణించిన ఉద్దేశం అదే. All are known by God. நாம் எல்லாரும் தேவனால் முன் அறியப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். మనమందరము దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. All are predestinated for God's presence and glory.
தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்காகவும் தேவனுடைய மகிமைக்காகவும் எல்லோரும் முன் குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். దేవుని మహిమ సాన్నిధ్యం నిమిత్తమై మనమందరము ముందుగానే నిర్ణయించబడిన వారము. All are called to come to God's kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரும்படியாக எல்லோருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. దేవుని రాజ్యమునకు వచ్చే నిమిత్తమై పిలుపు ఇవ్వబడుచున్నది. But the point is, are we willing to surrender our free will to choose the will of God so that God will be able to guide us and take us into His glory? தேவன் தாமே நம்மை வழி நடத்தி அவருடைய மகிமைக்குள்ளாக நம்மை எடுத்துச் செல்லும்படியாக நம்முடைய சுயாதீன சித்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக ஒப்படைத்திருக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி. దేవుడు మనలను నడిపి మహిమలోనికి చేర్చుకొనులాగున మన యొక్క చిత్తమును దేవుని చిత్తమునకు సమర్పించి ఉన్నాము అనున్నదే ప్రశ్న అయ్యున్నది. Tonight, if you hearken to the call of Jesus, இந்த இரவில் தானே இயேசுவினுடைய அந்த அழைப்பிற்கு நீங்கள் செவி கொடுப்பீர்கள் என்றால், ఈ రాత్రి యేసు యొక్క పిలుపునకు మీరు చెవియొగ్గిన వారైతే, He will begin to do His work in your life. அவருடைய சித்தத்தை உங்களுடைய ஜீவியத்திலே அவர் செய்ய ஆரம்பிப்பார். ఆయన తన చిత్తమును మీ జీవితములో చేయ ఆరంభించును. What is the work that He does with you? அவர் உங்களோடு கூட செய்கிறதான அந்த கிரியை என்ன? ఆయన చేయనట్టి ఆ క్రియ ఏమిటి? That is what we read, the fourth thing, God justifies you. இதைத்தான் நான்காவது காரியமாக அவர்களை நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கின்றோம். నాలుగవ కార్యము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట. You who are foreknown and predestinated and called, when you surrender your will in order to do His will, the first thing He does with you, that He justifies you. தேவனால் முன்னறியப்பட்டு அவரால் முன்குறிக்கப்பட்டு அவரால் அழைக்கப்பட்டதான நீங்கள் உங்களுடைய சுயாதீன சித்தத்தை அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக நீங்கள் ஒப்படைப்பீர்கள் என்றால் அவர் செய்கிறதான வேலை அவர் உங்களை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். ముందుగానే ఎరుగబడి నిర్ణయించబడి పిలువబడిన వారు దేవుని యొక్క చిత్తమును సంపూర్ణముగా నెరవేర్చు నిమిత్తమై ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చుచున్నాడు. Before leading us into His glory, He has to justify us. அவருடைய மகிமைக்குள்ளாக நம்மை எடுத்துச் செல்லும் முன்பாக அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்ற வேண்டும். మహిమలోనికి చేర్చుటకు ముందుగా ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చుచున్నాడు. How does He justify us? அவர் எவ்விதமாக நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார்? ఆయన ఏ విధముగా మనలను నీతిమంతులుగా చేయుచున్నాడు? First of all, He justifies us by His blood. முதலாவது அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். మొట్టమొదటగా తన రక్తముతో నీతిమంతులుగా తీర్చుచున్నాడు. In the book of Romans chapter 5 and verse 9, when we read, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், రోమా 5వ అధ్యాయము 9వ వాక్యములో, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த அவருடைய அன்பை விளங்கப்படுகிறார். ఆయన తన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షించబడుచున్నాము. Being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయతగా ఉగ్రత నుండి రక్షించబడదుము. First of all, He justifies us by His blood. முதலாவது அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். మొట్టమొదటగా తన రక్తముతో నీతిమంతులనుగా చేయుచున్నాడు. That is why we need to believe in the precious blood of Jesus. ஆகவே தான் கிறிஸ்துவினுடைய அந்த விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తమును మనము విశ్వసించవలెను. Our Jesus gave His precious blood, even the last drop, on our behalf on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை கடைசி சொட்டு வரைக்கும் அவர் நமக்காகவே சிந்தினார். ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు
కల్వారి శిలువలో తన యొక్క అమూల్యమైన రక్తమును చివర బిందువు వరకు మన కొరకై కార్చి ఉన్నాడు. Beloved friend, tonight that precious blood is in our midst. பிரியமான நண்பர்களே, இந்த இரவிலே கிறிஸ்துவினுடைய விலையேற பெற்ற ரத்தமானது நம்முடைய மத்தியிலே காணப்படுகிறது. ప్రియులారా, ఈ రాత్రి సమయమందు యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము మన మధ్య కనబడుచున్నది. When we believe in that blood, it becomes powerful in our life. நாம் அந்த ரத்தத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது அது நம்முடைய ஜீவியத்தில் வல்லமையாக விளங்குகிறது. మనం ఆ రక్తమును నమ్మినప్పుడు అది మన జీవితంలో శక్తివంతమైనదిగా బయలుపడును. That is why if we are to be justified and glorified, we should believe in the finished work of the cross of Calvary. நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு மகிமையிலே நாம் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் கல்வாரியிலே அவர் செய்து முடித்ததான அந்த கிரியைகளை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మహిమలో చేర్చబడవలనంటే ఆయన మన నిమిత్తమై కార్చిన రక్తమును విశ్వసించవలెను. We are justified by his blood. அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ఆయన రక్తము వలన నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము. Only when we believe, God will be able to justify us by his blood. நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது மாத்திரமே அவருடைய ரத்தத்தினாலே அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். మనము విశ్వసించినప్పుడు మాత్రమే ఆయన రక్తము మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చును. That is why we read in Romans chapter 5 and verse 1 that we are justified by faith. ஆகவே தான் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. రోమా 5వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యములో విశ్వాసం వలన మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము. We are justified by faith. நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். మనము విశ్వాసం వలన నీతిమంతులముగా తీర్చబడి ఉన్నాము. When we believe in what God has done for us through Jesus on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக இயேசு தாமே நமக்கு செய்ததான சகலவற்றையும் நாம் விசுவாசிக்கின்ற போது, కల్వారి సిలువలో యేసు మన నిమిత్తమై చేసిన వాటిని అన్నిటినీ మనము విశ్వసించినప్పుడు, when we believe that Jesus took our sins and our curses upon his body and died for us on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு தாமே நம்முடைய பாவங்கள் சாபங்கள் அனைத்தையும் ஏற்றி அவர் தாமே நமக்காக மரித்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கின்ற போது, కల్వారి సిలువలో యేసు మన పాపములను శాపములను వహించి ఉన్నాడని మనం విశ్వసించితే, when we believe that his precious blood was given for us on the cross of Calvary, கல்வாரி சிலுவையிலே அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தமானது நமக்காக சிந்தப்பட்டது என்று நாம் விசுவாசிக்கின்ற போது, మన నిమిత్తమై కల్వారి సిలువలో ఆయన రక్తము కార్చబడెను అని మనము విశ్వసించితే, when we believe the finished work on the cross and confess our sins, we are justified by his blood and by his faith. நாம் நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் கல்வாரி சிலுவையிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று நாம் விசுவாசிக்கின்ற பொழுது நாம் தேவனால் முன்குறிக்கப்படுகின்றோம். మనము మన పాపములన్నీ కల్వారి సిలువలో వహించబడెను అని మనము విశ్వసించితే మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడగలం. Dear child of God, even tonight the precious blood of Jesus is in our midst. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, கிறிஸ்துவினுடைய விலையேற பெற்ற ரத்தமானது நம்முடைய மத்தியிலே காணப்படுகிறது. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రశస్త రక్తము ఇప్పుడు మన మధ్య కనబడుచున్నది. He died for your sins and my sins. உங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் என்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் அவர் மரித்தார். ఆయన మీ పాపము నిమిత్తమును నా పాపము నిమిత్తము మరణించెను. He died for your sicknesses and mine. உங்களுடைய வியாதிகளுக்காகவும் என்னுடைய வியாதிகளுக்காகவும் அவர் மரித்தார். మీ వ్యాధుల కొరకును నా వ్యాధి కొరకును ఆయన మరణించెను. Today by faith we are saved and healed. இன்றைக்கு நாம் விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டு சுகமாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ఈ దినమందు మనము విశ్వాసం వలన రక్షణ పొంది స్వస్థతను పొంది ఉన్నాము. If you are sick or weak in your body tonight, இந்த இரவில் தானே நீங்கள் வியாதிப்பட்டவர்களாக பலவீனம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால், ఈ రాత్రి మీరు వ్యాధిగ్రస్తులుగాను బలహీనులుగాను ఉన్న ఎడల, if you go through sufferings or agony and pain in your body, உங்களுடைய சரீரத்திற்குள்ளாக வலி வேதனைகள் கஷ்டங்களினூடாக நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால், మీ శరీరములో
కష్టములు వేదనలతో మీరు కొనసాగుతుంటే believe in Jesus. இயேசுவிலே விசுவாசம் வையுங்கள். యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుడి. Believe in the power of God. தேவனுடைய வல்லமையிலே விசுவாசம் வையுங்கள். దేవుని శక్తిలో విశ్వాసం ఉంచుడి. Believe in the stripes of Jesus. இயேசுனுடைய தழும்புகளிலே விசுவாசம் வையுங்கள். యేసు యొక్క గాయములలో విశ్వాసం ఉంచుడి. The Bible says he sent his word and healed his people. அவர் தாமே தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி தன்னுடைய ஜனங்களை குணமாக்கினார் என்று அவருடைய வேதத்திலே காண்கின்றோம். ఆయన తన వాక్కును పంపి జనులను బాగు చేసెను. Even while you hear the word of God, you can be healed by the power of God. நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே தேவனுடைய வல்லமையினாலே நீங்கள் சுகமாக்கப்படலாம். దేవుని వాక్యమును వినుచున్నప్పుడే దేవుని శక్తి వలన మీరు స్వస్థతను పొందగలరు. Every promise of God is a divine medicine to our body. நீங்கள் உங்களுடைய தேவனுடைய பிரதானமான வாக்குத்தத்தம் அவருடைய தெய்வீகமான அந்த ஆரோக்கியம் தெய்வீக சுகமே. దేవుని యొక్క ప్రధానమైన వాగ్దానం ఏమిటంటే దైవికమైన ఆరోగ్యమును The promise పొందగలిగాము. of God says, I am the Lord that healeth thee. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று அவருடைய வாக்குத்தத்தம் விளம்புகிறது. ఆయన వాగ్దానం ఏమనగా నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. By your faith you are healed. உங்களுடைய விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் சுகமாக்கப்படுவீர்கள். మీ విశ్వాసం వలన మీరు స్వస్థతను పొందగలరు. By the word of God you are healed. தேவனுடைய வசனத்தினாலே நீங்கள் சுகமாக்கப்பட்டீர்கள். దేవుని వాక్యం వలన మీరు స్వస్థతను పొందగలరు. By the power of God we are delivered. தேவனுடைய வல்லமையினாலே நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். దేవుని శక్తితో విడుదలను పొందుచున్నాము. In order to lead us into his glory. அவருடைய மகிமைக்குள் நம்மை நடத்தும்படியாக ఆయన మహిమలోనికి మనలను నడుపుటకై We need to be justified by his blood and justified by faith. அவருடைய ரத்தத்தினாலும் அவருடைய விசுவாசத்தினாலும் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டும். ఆయన రక్తం వలన ఆయన యందలి విశ్వాసం వలన నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నాము. In the book of Titus chapter 3 and verse 7 it is written, தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. తీతు 3వ అధ్యాయము 7వ వాక్యం. we are justified by his grace. அவருடைய கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ఆయన కృప చేత నీతిమంతులముగా God is తీర్చబడుచున్నాము. justifying us not because of our goodness or our greatness but only because of his grace. நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினாலோ அல்லது நம்முடைய திறமையினாலோ அல்ல, அவருடைய கிருபையினாலே அவர் நம்மை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యతల వలన కాదు, ఆయన కృప వలననే నీతిమంతులముగా తీర్చబడుచున్నాము. Salvation is by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே ரட்சிப்பு, రక్షణ కృప వలననే. Healing is by the grace of God. சுகமாக்கப்படுதல் தேவனுடைய கிருபையினாலே, స్వస్థత కృప వలననే. Deliverance is by the grace of God. விடுதலையானது தேவனுடைய கிருபையினாலே, విడుదల కృప వలననే. Blessing is by the grace of God. ஆசீர்வாதங்கள் தேவனுடைய கிருபையினாலே. ఆశీర్వాదములు కృప వలననే. Tonight God's grace is moving in our midst. இந்த இரவில் தானே தேவனுடைய கிருபையானது நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ రాత్రి దేవుని కృప మన మధ్య సంచరించున్నది. In order to deliver us and justify us. நம்மை விடுதலையாக்கி நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றும்படியாக, మనలను విడుదల పరిచి నీతిమంతులుగా చేయుటకై, In order to sanctify us and quicken us. நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக, పరిశుద్ధపరచి మనలను జీవింపజేయుటకై. The grace of God is given to those who are humble. ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனுடைய கிருபையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఒక్కొక్కరికి దేవుని కృప ఇవ్వబడుచున్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రము We need to కలుగునుగాక. be justified by God. நாம் தேவனால் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டும். మనము దేవుని చేత నీతిమంతులముగా In the తీర్చబడవలెను. book of James chapter 2 when we read, யாக்கோபு எழுதின சுவிசேஷம் யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் திருப்புகின்ற போது, యాకోబు 2వ అధ్యాయములో book of James chapter 2 and verse 21 it is written, Abraham was justified by his works. யாக்கோபு 2ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் அவன் கிரியைகளினால் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று வாசிக்கின்றோம். యాకోబు 2వ అధ్యాయము 21వ వాక్యములో మన పితరుడైన అబ్రహాము
తన క్రియల వలన నీతిమంతుడుగా తీర్చబడెను. Abraham was justified by his works. ஆபிரகாம் தன்னுடைய கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டான். అబ్రహాము తన క్రియల వలన నీతిమంతుడుగా తీర్చబడెను. These works speak about our obedience. இந்த கிரியைகள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய கீழ்ப்படிதலை காண்பிக்கிறது. క్రియలు అంటే మన యొక్క విధేయతను చూపుతున్నది. Abraham believed God and it was imputed unto his righteousness. ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచబడెను. He was justified not only by his faith but his obedience also. அவனுடைய விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல, அவனுடைய கிரியையினாலும் அவன் நீதிமானாக எண்ணப்பட்டான். ఆయన విశ్వాసం వలన మాత్రమే కాదు, ఆయన యొక్క విధేయత వలన నీతిమంతుడుగా తీర్చబడెను. In order to go to the glory of God, தேவனுடைய மகிமைக்கு செல்லும்படியாக దేవుని మహిమకు చేర్చుగాను God has to justify us because of our obedience. நம்முடைய கீழ்ப்படிதலின் மூலமாக தேவன் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்ற வேண்டும். మన యొక్క విధేయత మూలముగా దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా తీర్చును. It is true that we got justified by blood and by faith. ரத்தத்தினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டது உண்மைதான். రక్తము విశ్వాసముల వలన నీతిమంతులుగా తీర్చబడినది It is నిజమే. true that we are justified by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டது உண்மைதான். కృప వలన నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము నిజమే. However, we need to obey whatever God speaks with us so that we could be justified by our obedience. என்றாலும் தேவன் நம்மிடத்திலே என்னென்னவெல்லாம் சொல்லுகிறாரோ அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிந்து அந்த கீழ்ப்படிதலின் மூலமாக நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டும். దేవుడు మనకు ఏ ఏ కార్యమును సెలవిస్తున్నాడో వాటికి లోబడి విధేయత వలన నీతిమంతులముగా తీర్చబడవలెను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవునికి స్తోత్రములు. In Gospel of St. Matthew chapter 12 when we read, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கின்ற போது మత్తయి 12వ అధ్యాయమును చదివితే in verse 37 it is written, by thy words thou shalt be justified. 37வது வசனத்தினாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய வார்த்தைகளினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகின்றோம். 37వ వాక్యములో చదువుతున్నాము, మన యొక్క మాటల వలన నీతిమంతులముగా తీర్చబడదు. By your words you shall be justified. உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய். నీ మాటలను బట్టియే నీవు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడదు. God is justifying us so that we can go into the eternal glory of God. தேவனுடைய நித்திய மகிமைக்குள் நாம் பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் தாமே நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். దేవుని యొక్క మహిమలోనికి చేర్చబడు నిమిత్తమై దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా చేస్తున్నాడు. Everyone in this world is known by God. இந்த உலகத்தில் பிறந்ததான ஒவ்வொருவரும் தேவனால் முன் அறியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఈ లోకములో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరును దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. Everyone in this world is designated for the kingdom or for the glory of God. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்காக அவர்கள் முன் குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఈ లోకములో ఉన్న ప్రతి మానవుడు దేవుని యొక్క మహిమ రాజ్యములకు నిర్ణయించబడి ఉన్నారు. Even today God is calling all to come to his presence. இந்த இரவிலேயும் கூட அவருடைய சமூகத்திற்கு வரும்படியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர் அழைக்கிறார். తన సన్నిధానమునకు రమ్మని ఈ రాత్రి సమయమందును దేవుడు అందరినీ ఆహ్వానించుచున్నాడు. If we are able to hearken to the call of Jesus and believe in the finished work on the cross of Calvary. இயேசுவினுடைய அந்த அழைப்பின் சத்தத்திற்கு செவி சாய்த்து கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் செய்து முடித்ததான அனைத்து கிரியைகளையும் நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், యేసు యొక్క పిలుపునకు చెవియొగ్గి ఆయన కల్వారి సిలువలో చేసిన కార్యములను విశ్వసించితే He will justify us by his blood, by our faith and by his grace. அவருடைய இரத்தத்தினாலே, விசுவாசத்தினாலே, அவருடைய கிருபையினாலே அவர் நம்மை நீதிமான்களாக்குகிறார். రక్తము విశ్వాసము ఆయన యొక్క కృప వీటి వలన నీతిమంతులుగా చేయును. God speaks with us in very many ways. அநேக வழிமுறைகளிலே தேவன் நம்மோடு பேசுகிறார். దేవుడు మనతో
పలు విధములుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. If we are willing to obey, he will be able to justify us. நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படிய மனதுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுவார். మనము ఆయనకు లోబడుటకు మనస్సు కలిగి ఉంటే నీతిమంతులుగా తీర్చును. He has foreknown us. அவர் நம்மை முன் அறிந்தார். ఆయన మనలను ముందుగానే He has predestinated us. அவர் நம்மை முன் குறித்தார். ముందుగానే నిర్ణయించెను. He has called us. அவர் நம்மை அழைத்தார். ఆయన మనలను పిలిచెను. And today he is justifying us. இன்றைக்கு அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். ఈ రోజు మనలను ఆయన నీతిమంతులుగా A చేస్తున్నాడు. day is coming, he is going to take us into his eternal glory. வரப்போகிறதான நாட்களிலே அவருடைய நித்திய மகிமைக்குள் நம்மை எடுத்துச் செல்வார். రాబోవు కాలములో మహిమలోనికి మనలను చేర్చును. God is doing his work in our life so that we will be able to enter into his eternal glory. அவருடைய நித்திய மகிமைக்குள் நாம் பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் தாமே நம்முடைய ஜீவியத்தில் கிரியைகளை நடப்பித்து வருகிறார். తన నిత్య మహిమలోనికి మనము చేరులోగన దేవుడు తన క్రియలను మనలో జరిగించుచూ ఉన్నాడు. That is why in 2 Corinthians chapter 3 when we read, 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கின்ற போது 2 కొరింథీ 3వ అధ్యాయములో in the 18th verse we find we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகின்றோம். ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింపజేయచ్చు, మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువుకు ఆత్మచేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాం. The Holy Spirit is changing our character from glory to glory. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய சுவாபங்களை மகிமையின் மேல் மகிமை அடைய செய்கிறார். మన స్వభావములను పరిశుద్ధాత్ముడు మహిమ నుండి అధిక మహిమగా మార్చుచున్నాడు. God wants us to put on his glory. தேவன் தாமே அவருடைய மகிமையை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். దేవుడు తన మహిమను మనము ధరించవలెను అని కోరుచున్నాడు. That is why the Holy Spirit has been given to us. ஆகவே தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தந்தருளப்பட்டிருக்கிறார். కనుకనే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు ఇవ్వబడి ఉన్నాడు. In our soul we are going from glory to glory by the Spirit of the Lord. தேவனுடைய ஆவியானவராலே நம்முடைய ஆத்துமாவிலே நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். దేవుని ఆత్మ మూలముగా మన యొక్క ఆత్మలో మనము మహిమ నుండి మహిమలోనికి స్వభావములో మార్చవందము. In the book of Romans chapter 8 when we read, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கின்ற போது రోమా 8వ అధ్యాయములో in the 18th verse it is written, 18வது வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 18వ వాక్యము I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல. మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కాదు. We who are being justified by God, தேவனால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டதான நாம் దేవుని చేత నీతిమంతులముగా చేయబడిన మనము today God is sending us through various afflictions in our body in order to obtain the glory of God in his kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்திலே நாம் அந்த நித்திய மகிமையை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவன் அநேக உபத்திரவங்களினூடே அத்தகைய பாதைகளினூடே அவர் நம்மை நடத்தி செல்கிறார். ఆయన రాజ్యములో మహిమను మనము పొందులాగన ఇప్పుడు మన శరీరములో పలు విధములైన శ్రమల మూలముగా నడుపుచున్నాడు. Dear child of God, you could be going through some kind of affliction or suffering in your body. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய சரீரத்திலே அநேக பாடுகள் உபத்திரவங்களினூடாக நீ கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ శరీరములో పలు విధములైన శ్రమలను నీవు సంధించుతూ ఉండవచ్చును. In 2 Corinthians chapter 4 and verses 16 and 17, what do we read? 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களிலே நாம் என்னத்தை வாசிக்கின்றோம்? 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 15, 16 వాక్యములలో ఏం చదువుతున్నాము? For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. మేము అధైర్యపడము. మా బాహ్య పురుషుడు కృషించినను ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచున్నాడు. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding eternal weight of glory. மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது. క్షణ మాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ చేయుచున్నది. In order to take you to the glory of God. தேவனுடைய மகிமைக்குள் உங்களை எடுத்துச் செல்லும்படியாக దేవుని మహిమలోనికి మిమ్మలను చేర్చు నిమిత్తమై The Lord is sending you through various afflictions and sufferings in your body. உங்களுடைய சரீரத்திலே அநேக பாடுகள் உபத்திரவங்களினூடாக அவர் உங்களை எடுத்துச் செல்லுகின்றார். మీ శరీరములలో ఆయన పలు విధములైన శ్రమలు ఉపద్రవముల మూలముగా నడిపించును. We are going to be glorified. நாம் தேவனால் மகிமைப்படுத்தப்பட போகின்றோம். మనము దేవుని చేత We మహిమపరచబడబోతున్నాము. are going to share the glory of God in His kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்திலே நாம் தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். ఆయన రాజ్యములో మనము దేవుని యొక్క మహిమను పొందబోతున్నాము. Whenever Jesus comes in glory, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மகிமையிலே வெளிப்படும் பொழுது మన యేసు మహిమలో ప్రత్యక్షమగునప్పుడు when we see Him as our glorious bridegroom, நாம் அவரை மகிமையுள்ள மணவாளனாக காணப்போகின்றோம். మనం ఆయనను మహిమ పెండ్లి కుమారుడుగా చూడబోతున్నాము. in Philippians chapter 3 and verses 20 and 21, what do we find? பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் 21ஆம் வசனங்களிலே நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3:20-21 వాక్యములో ఏం చదువుతున్నాం? Our conversation is not in heaven. நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. அங்கே இருந்து கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును రక్షకుని కొర నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గల దానిగా మార్చును. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே సమస్తమును తనకు లోపర్చుకున్న చాలిన శక్తిని బట్టి అట్లు చేయను. This vile body is going to be transformed like unto the glorious body of Jesus. இந்த அற்பமான சரீரமானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபமாக்கப்பட போகிறது. ఈ దీనమైన శరీరము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క మహిమ గల శరీరముగా Yes, మార్చబడబోతున్నది. our Jesus is coming soon. ஆம், நம்முடைய இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். అవును, మన యేసు ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు. We are going to enter into the glory of God. நாம் தேவனுடைய மகிமைக்குள்ளாக பிரவேசிக்க போகிறோம். మనము దేవుని మహిమలోనికి ప్రవేశింపబోతున్నాము. We have been foreknown by God. தேவனால் நாம் முன்னறியப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். మనము దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడిన Shall we వారము. close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? కళ్ళు మూసుకుందాము. We have been predestinated by God. நாம் தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். మనము ముందుగానే దేవుని చేత నిర్ణయించబడిన We వారము. have been called by God. நாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். మనము దేవుని చేత పిలువబడిన Oh, వారము. today God is justifying us. இன்றைக்கு தேவன் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். ఈ దినమందు దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా By His చేస్తున్నాడు. blood He is justifying us. அவருடைய ரத்தத்தினாலே அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். తన రక్తముతో నీతిమంతులుగా చేస్తున్నాడు. By our faith He is justifying us. நம்முடைய விசுவாசத்தினாலே அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். మన విశ్వాసం వలన నీతిమంతులుగా చేస్తున్నాడు. Shall we all stand up? நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா?
లేచి మనమందరం లేచి Tonight నిలబడదాము. our God is in our midst. இந்த இரவில் தானே நம்முடைய இயேசு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கின்றார். ఈ రాత్రి యేసు మన మధ్య ఉన్నాడు. Once again he is confirming our calling and election. மறுபடியுமாக நம்முடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். మన పిలుపు ఏర్పాటులను ఆయన తిరిగి ఆయన స్థిరపరుచున్నాడు. Our calling is to obtain the glory of God. தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. దేవుని మహిమను పొందుటకై పిలుపు ఇవ్వబడుచున్నది. That is why today he is justifying us by his blood. ஆகவே தான் அவருடைய இரத்தத்தின் மூலமாக இன்று அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார். అందువలనే తన రక్తముతో నీతిమంతులుగా చేయుచున్నాడు. That is why today he is taking us through various sufferings in our body. ஆகவே தான் இன்றைக்கு நம்மை அநேக உபத்திரவங்களினூடாக நம்முடைய சரீரத்தில் அநேக பாடுகளின் வழியாக அவர் நம்மை நடத்துகிறார். అందువలనే మన శరీరములో పలు విధములైనట్టి శ్రమల మూలముగా నడిపించుచున్నాడు. But our bodies are going to be transformed. நம்முடைய சரீரங்களானது மறுரூபமாக்கப்பட போகிறது. మన శరీరములు రూపాంతరము Our పొందబోచున్నవి. bodies are going to become glorious body like Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை போல நம்முடைய சரீரங்கள் மகிமையுள்ள சரீரமாக மாற்றப்பட போகிறது. యేసు క్రీస్తువలే మన శరీరములు మహిమగల శరీరములుగా మారును. Tonight that transforming power is moving in our midst. இந்த இரவில் தானே அந்த மறுரூபமாக்குதலின் வல்லமை நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ రాత్రే రూపాంతర పరచు శక్తి మన మధ్య సంచరించున్నది. The healing power is moving in our midst. சுகமாக்குதலின் வல்லமை நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. స్వస్థపరచు శక్తి మన మధ్య సంచరించున్నది. The power of resurrection is moving in our midst. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. పునరుత్థానపు శక్తి మన మధ్య సంచరించున్నది. Shall we open our hearts? நம்முடைய இருதயத்தை நாம் திறப்போமாக. మన హృదయములను Shall we తెరచుదాము. open our mouths? நம்முடைய வாயை விரிவாய் మన திறப்போமாக. నోరులను తెరచుదాము. Shall we open our life? நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் திறப்போமாக. మన జీవితమును Oh, తెరచుదాము. our God is good. நம்முடைய தேவன் நல்லவர். మన దేవుడు Our God మంచివాడు. is good. நம்முடைய தேவன் நல்லவர். మన దేవుడు Our మంచివాడు. God is good. நம்முடைய தேவன் మన நல்லவர். దేవుడు Let మంచివాడు. us open our heart. நம்முடைய இருதயத்தை திறப்போமாக. హృదయములను Let us తెరచుదాము. open our mouth. நம்முடைய வாயை திறப்போமாக. నోరులను తెరచుదాము. Let our heart be filled with the gratitude. நம்முடைய இருதயம் நன்றியினால் நிரம்பட்டும். హృదయములు కృతజ్ఞతతో Let our నింపబడనివ్వండి. heart be filled with the gratitude. நம்முடைய இருதயம் நன்றியினால் நிரம்பட்டும். హృదయములు కృతజ్ఞతతో Let నింపబడవలెను. our heart be filled with the love of God. நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய அன்பினாலே நிரப்பப்படுவதாக. మన హృదయములు దేవుని ప్రేమతో Oh, let నింపబడనివ్వండి. there be high praises in our mouth. நம்முடைய வாயில் அவரை துதிக்கின்ற உயர்ந்த துதி காணப்படுவதாக. మన నోటి నుండి ఉన్నతమైన స్తుతులు బయలుపడవలెను. Open your mouth and praise God. உங்களுடைய வாயை திறந்து தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள். నోరు తెరచి స్తోత్రం Open your mouth చెప్పండి. and praise உங்களுடைய God. வாயை திறந்து தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள். నోరు తెరచి Open దేవుని your mouth and స్తోత్రం praise చేయండి. உங்களுடைய God. வாயை திறந்து தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள். నోరు తెరచి దేవుని స్తుతించండి. He is worthy of praises. அவர் துதிக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார். ఆయనే స్తుతులకు He is worthy of పాత్రుడు. our அவர் praises. துதிக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார். ఆయనే స్తుతులకు పాత్రుడు. He is worthy of glory and honor. அவர் மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் அவர் பாத்திரராக இருக்கிறார். ఆయనే మహిమకు ఘనతకు పాత్రుడు. Don't be ashamed to praise God. தேவனை துதிப்பதிலே நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டாம். దేవుని స్తుతించుటకు సిగ్గుపడవద్దు. Don't be afraid to praise God. நீங்கள் தேவனை துதிப்பதற்கு பயப்பட வேண்டாம். దేవుని స్తుతించుటకు భయపడవద్దు. Open your mouth. உங்களுடைய வாயை திறவுங்கள். Open your నోరు mouth. తెరవండి. உங்களுடைய வாயை Open your திறவுங்கள். ఓ నోరు తెరవండి. Praise Him. Praise அவரை Him. துதியுங்கள். Praise துதியுங்கள். Him. Praise Him. அவரை துதியுங்கள். துதியுங்கள். Praise Him. Praise Him. அவரை துதியுங்கள். Praise துதியுங்கள். Him. Praise Him. அவரை துதியுங்கள். துதியுங்கள். స్తుతించండి. As you praise God,
நீங்கள் தேவனை துதிக்கின்ற போது, మీరు దేవుణ్ణి స్తుతించినప్పుడు, every power of darkness is leaving you. உங்களிடத்திலே காணப்படுகிறதான ஒவ்வொரு அந்தகாரத்தின் வல்லமையும் உங்களை விட்டு அகன்றே போகும். ప్రతి అంధకార శక్తి తొలగిపోవును. As you praise God, நீங்கள் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கின்ற போது, దేవుని స్తుతించండి. glory, 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 glory is descending upon you. மகிமை 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 உங்கள் மீது வந்திறங்கும். మహిమ 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 దిగను. Your life is filled with the glory of God. நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்படுவீர்கள். దేవుని మహిమతో నింపబడుదురు. Your home is filled with the glory of God. உங்களுடைய குடும்பமானது, வீடானது தேவனுடைய மகிமையினாலே நிரப்பப்படும். మీ యొక్క ఇల్లు దేవుని మహిమతో నింపబడును. Don't be ashamed to praise God. தேவனை துதிப்பதிலே நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டாம். దేవుని స్తుతించుటలో సిగ్గుపడవద్దు. When you praise God, devil is frightened of you. நீங்கள் தேவனை துதிக்கின்ற பொழுது பிசாசானவன் உங்களை பார்த்து நடுங்குவான். దేవుని స్తుతించినప్పుడు సాతానుడు వణుకును, భయపడను. When you praise God, every curse will leave your family. நீங்கள் தேவனை துதிக்கின்ற பொழுது உடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு சாபமும் நீங்கி போகும். దేవుణ్ణి స్తుతించినప్పుడు మీ కుటుంబములోని శాపము పోవును. When you praise God, healing is coming in Jesus' name. நீங்கள் தேவனை துதிக்கின்ற பொழுது இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகமாவீர்கள். మీరు దేవుని స్తుతించినప్పుడు యేసు నామములో స్వస్థత కలుగును. When you praise God, God is touching you and healing you. நீங்கள் தேவனை துதிக்கின்ற பொழுது தேவன் தாமே உங்களை தொட்டு உங்களை சுகமாக்குவார். దేవుని స్తుతించినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టి స్వస్థపరచును. As you praise God, your pain is leaving your body. நீங்கள் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுடைய சரீரத்தில் இருந்து வலி வேதனைகள் பறந்து போகும். దేవుణ్ణి స్తుతించినప్పుడు మీ శరీరములో ఉన్న వేదన కష్టము పోవును. Open your mouth and praise Him. உங்களுடைய வாயை திறந்து அவரை துதியுங்கள். నోరు తెరచి Open your mouth and praise Him. உங்களுடைய வாயை திறந்து அவரை ஸ்தோத்தரியுங்கள். నోరు తెరచి స్తుతించండి. Open your mouth and praise Him. உங்களுடைய வாயை திறந்து அவரை துதியுங்கள். నోరు తెరచి స్తుతించండి. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆண்டிடும் சக்திகளாகென்றோடவே அண்டி வரும் எமக்கு நின் ஆண்டிடும் சக்திகளாகென்றோடவே அண்டி வரும் உமதாவே மாற்றிடுமே உம்மை போலவே ஊற்றிடுமே உமதாவியை மாற்றிடுமே உம்மை போலவே உமதாவியை மாற்றிடுமே உம்மை போலவே ஊற்றிடுமே உமதாவியை மாற்றிடுமே உம்மை போலவே சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய ஆண்டிடும் சரீரங்கள் உயிரடைய சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாற்றிடும் சரீரங்கள் உயிரடைய ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றுடவே அண்டி வரும் எமக்கு நிச்சயம் தருமே ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றுடவே அண்டி வரும் எமக்கு நிச்சயம் தருமே சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாற்றிடும் சரீரங்கள் உயிரடைய சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாற்றிடும் சரீரங்கள் உயிரடைய ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றுடவே அண்டி வரும் எமக்கு நிச்சயம் தருமே ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றுடவே அண்டி வரும் எமக்கு நிச்சயம் தருமே சோர்ந்திடும் உள்ளங்கள் உணர்வடைய மாற்றிடும் சரீரங்கள்
ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும். ஓ ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே ஜெயம் தரும். ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும். ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும். ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும் எமக்கு ஜெயம். ஓ ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அண்டி வரும். ஓ ஆண்டிடும் சக்திகள் அண்டி வரும். ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும். ஓ ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே. ஓ ஆண்டிடும் சக்திகள் அகன்றோடவே அண்டி வரும். ஆமென் 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 ஆமென். Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 Ola bakatula 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 balia. Hila chila chila chala balia. Hila chala bakala bakatula. Amen, amen, amen. Tonight, our Jesus is moving in our midst. இந்த இரவில் தானே நம்முடைய இயேசு நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ రాత్రి యేసు మన మధ్య సంచరించుచున్నాడు. Having his own blood in his hands, he is moving in our midst. அவருடைய கரத்திலே அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். తన యొక్క చేతులలో అమూల్యమైన రక్తముతో యేసు మన మధ్య సంచరిస్తున్నాడు. When you believe in his blood, அவருடைய ரத்தத்திலே நீங்கள் விசுவாசம் வைப்பீர்கள் என்றால், ఆయన రక్తమును మీరు విశ్వసించితే, if you believe in his blood, அவருடைய ரத்தத்தை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், ఆయన రక్తమును మీరు విశ్వసించితే, oh, he is sprinkling his blood upon you right now. இப்பொழுதே அவருடைய ரத்தத்தை உங்கள் மீது தெளிப்பார். ఇప్పుడే ఆయన రక్తమును నీ మీద ప్రోక్షించును. Sprinkling his blood upon you right now. இப்பொழுதே அவருடைய ரத்தத்தை உங்கள் மீது தெளிப்பார். ఇప్పుడే రక్తమును ప్రోక్షించును. By his blood you are justified. அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ఆయన రక్తముతో మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుదురు. By his blood you are healed. அவருடைய ரத்தத்தினாலே சுகமாக்கப்பட்டீர்கள். ఆయన రక్తముతో స్వస్థతను పొంది ఉన్నారు. By his blood he is healing you. அவருடைய ரத்தத்தினாலே இப்பொழுதே அவர் உங்களை சுகமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ఆయన రక్తముతో ఇప్పుడే స్వస్థపరచుచున్నాడు. Your sickness is fleeing away. உங்களுடைய வியாதிகள் உங்களை விட்டு பறந்து போய்விட்டது. మీ వ్యాధులు మిమ్మలను విడిచి పోయిన చిత్తమునకు అప్పగించుకొనవలెను. Therefore, let us be reminded that these people who are known by God is not a particular group of people, but everyone who has been born into this world. இந்த உலகத்திலே பிறந்ததான இந்த ஜனங்கள் அனைவருமே அவர்கள் தேவனால் முன்னறியப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். ఈ లోకములో జన్మించిన ప్రతి మనుషుడు
దేవుని చేత ముందుగానే ఎరుగబడినవాడు. Second group we read about here, they are the predestinated one. இரண்டாவது கூட்டத்தார் அவர்கள் தேவனால் முன் அறியப்பட்டவர்கள். రెండవ గుంపు వారు దేవుని చేత నిర్ణయించబడిన వారు. First of all, those who are foreknown. முதலாவது முன் அறியப்பட்டவர்கள். మొట్టమొదటిగా ముందుగానే ఎరుగబడిన వారు. Secondly, those who are predestinated. இரண்டாவதாக முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள். There is power in Jesus' blood. இயேசுவின் இரத்தத்திலே வல்லமை உண்டு. యేసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది. There is power in Jesus' blood. இயேசுவின் இரத்தத்திலே வல்லமை உண்டு. యేసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది. Be healed in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகமாக்கப்படுவீர்களாக. యేసు నామములో స్వస్థతను పొందండి. Oh, Jesus is passing by. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். యేసు మన మధ్య నడచి వెళ్తున్నాడు. Jesus is passing by. இயேசு கிறிஸ்து உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். యేసు నడిచి పోతున్నాడు. Don't allow him to bypass you. உங்களை கடந்து செல்லும்படியாக அவரை அனுமதிக்க வேண்டாம். మిమ్ములను దాటి పోవుటకు చోటు ఇవ్వద్దు. Oh, let him touch you. அவர் உங்களை தொடட்டும். ఆయన మిమ్ములను Let him touch ముట్టవలెను. you. அவர் உங்களை தொடட்டும். ముట్టవలెను. Let him heal you. அவர் உங்களை சுகமாக்கட்டும். మిమ్ములను స్వస్థపరచవలెను. அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை உண்டு இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை உண்டு இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை உண்டு இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை உண்டு இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை There is power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இரத்தத்தில்
அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு உண்டு நெஞ்சில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தை வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு உண்டு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு உண்டு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே நெஞ்சுக்கு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆண்டுக்கு இயேசுவாலாகாததுண்டோ 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 ஒன்றில்லை ஒன்றில்லை Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard.